Morning. Harvest day ngayon. Ito, may kasama ako nag-harvest. Yan. Talong. Puntahan ko muna yung harvest ng kamatis. May import kasi akong nag-harvest ng kamatis, dalawa. Ayun guys. Ang layo na nila. Ang isa guys, nakaraan ito yung hinarvest niya guys. Yan. Ubos. Ang tinira niya yan lang. Sayang. Yan siya guys. Bakit nagulat? Gulat ako. Yan guys, na-harvest. Hi guys. Ano are there? Lucky. Yan. Oh, Very good. Color orange lang ang pitasin ha. Yellow. Upo ka din. look, yellow. Wala yan. Yellow yan, yellow. Why are you blue orange? Ay, hey, orange. Okay. Pagdating kiki. Yan ang aking manigpitas.